वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर रही सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स VSc एथिक्स ऑफ वैल्यू। यह NEP 2020 अनुसार बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट अटे। यार मुख्यतः 6टी यूनिट रही। यार 2टी यूनिट सरी जाइए तुम प्लेलिस्ट देखी पार। यह हूँ यार तृतीय यूनिट चैप्टर 1। यही चैप्टर 1 रही भारतीय संविधान मूल्यबोध। यह बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। वीडियो शेष पर्यंत देखूँ और शीघ्र नोट कर दिंतु। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। भारतीय संविधान पृथ्वीर सबुठ भल और गुणसंपन्न लिखित संविधान मध्यरु गोटे। पृथ्वी रे सबु देश प्रायतः गणतंत्र चलुची सेमानकर संविधान रही। मध्यरु सबुठारु भल और गुणसंपन्न जो लिखित संविधान गुड़िक रही मध्यरु भारतीय संविधान जो रही गोटे अटे। आजिर भारतीय गणतांत्रिक भित्ति सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकार, व्यक्ति जीवनर स्वाधीनता और समानता ए सबु किछिर उत्स हेउची संविधान। आम भारतीय जो समाज रही, न्याय रही, अधिकार व्यवस्था जो रही यह आमको किए देउची? यही संविधान देउची। भारतीय संविधान मूल्यबोध केवल नियम नुहे, एगुड़िक देशर गठन, उन्नति और सुखद नागरिक जीवनर आधार अटे। आम समस्ते संविधान कहले कौन बुझू? यह हूँ गोटे आईन ग्रंथावली। किंतु यह आईन ग्रंथावली नुहे, यह हूँ गोटे देशर नागरिक मानकर किपरि गठन हो, उन्नति और सुखद जीवन किपरि बंचे नागरिक, यह हूँ यार मूल्य गुड़िक। यह आमको कौन शिखाई थाए? सोभरियन, सोशियालिस्ट, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक, रिपब्लिक, जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटीज आउ फ्राटर्निटी, भातृत्व भाव सब आमको जनाई थाए। यही सब आज एक शक्तिशाली और विभिन्नतार एकतार देश भाव भारत को गढ़ी तुली। प्रथमटी है सोभरियन, स्वाधीन और सार्वभौम। सोभरियन बोली कहिबार अर्थ होची भारत निज देशर आईन नीति निर्णय पूर्ण स्वाधीनता रही। आम भारतीय संविधान में कौन अलग देश आसी हस्तक्षेप करें ना। भारत कौन देशर कंट्रोल रे नुहे। पूर्वर जो पड़ा ब्रिटेन, अमेरिका ये सब कंट्रोल रे वर्तमान नहीं। वर्तमान भारत गणतांत्रिक हो सारी। आउ भारत पर कौन देशर कंट्रोल ना। सार्वभौमत्व कहबार अर्थ होची भारत निजर सुरक्षा शक्ति बाहिनी गढ़ी पार। इंडियन आर्मी निजर अर्थनैतिक विकास, वैदेशिक नीति और शासन व्यवस्था निजे रखिपार। यह हूँ तार शक्ति। सरल भाषा कहवाक गले भारत निजर मालिक अटे, निजे निजर मालिक। द्वितीयटी है सोशियालिस्ट, साम्यवादी। सोशियालिस्ट साम्यवादी मूल्य रहिबार अर्थ होची देश रे धन, संपद, सुजोग और सेवा समस्त समान अटे। से गरीब होना कहीं, से धनी होना कहीं, समस्त जो अधिकार रही सामान अटे। भारत में मिश्र अर्थनीति रही, सरकार और व्यक्तिगत पुंजी द्वारा गरीब को उन्नति पाई, समाज कल्याण योजना पाई, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा प्रदान जहाँ हाथ कम करा कौन रही साम्यवाद रही। समान काम पर समान दरमा जो रही। यार अर्थ धनी आउ धनी और गरीब आउ गरीब हेबाको भारत देखिबो नहीं, समस्त समान भाव डेवलपमेंट हो चलिबो। 3 हूँ सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। आम भारतर कौन ऑफिशियल रिलीजन नहीं। सेक्युलर बोली कहले देश में कौन धर्मीय राष्ट्रीय धर्म नहीं। जेपरी भाव में पाकिस्तान हूँ इस्लाम कंट्री, तापर बांग्लादेश मध्य हूँ इस्लाम कंट्री। हिंदू हूँ जो हिंदू राष्ट्र रही नेपाल। समस्त धर्म को समान सम्मान और सुजोग भारत में दि जाए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म एका है समान, समस्ते समान समान करा जाए। नागरिक निज इच्छा अनुसार निज धर्म चयन कर। सरल कहले धर्म नुहे, मानवता महत्तम। चतुर्थ पॉइंट है गणतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक अर्थ शासन जनता हाथ में रही। भारत नागरिक माने भोट दे सरकार चयन कर गणतांत्रिक राष्ट्र प्रथम उपादान। लोक मान मतरे मतामतर मूल्य रही। कानून समस्त समान अटे। जनता हूँ शासन मूल भित्ति है। पंचम पॉइंट है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक अर्थ हूँ देशर प्रमुख प्रेसिडेंट जनता द्वारा प्रत्यक्ष कि परोक्ष भोट्रे निर्वाचित यार मूल सिद्धांत अटे।
आमे जो राष्ट्रपति चयन करछंती ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ କୌଣସି ବଂଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ଅଟେ, ତାର ପୁଅ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ। ପଦବୀ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପାଇନଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାରତର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟରେ ଦେଶ ଚାଲିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଜୀବନର କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରିଛି? ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାନ ରହିଛି। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ। ତୁମେ କାମ ଓ ସୁଯୋଗ ସମାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଲିବର୍ଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଲିବର୍ଟି ବୋଲି କହିଲେ ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାରତରେ କେହି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଭାବରେ ଥୋପି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସମାନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ। ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଆଦି ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ନ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। କ'ଣ କରିଛି ସମ୍ବିଧାନ? ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ସମାନ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ। ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ନବମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଭାଇଚାରା। ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କହିଲେ ଭାତୃତ୍ୱ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାର ଭାବନା। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଧର୍ମ ଜାତି ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଛି ଭାରତରେ। ଦେଶ ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭାରତ, ଏକତାରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭାତୃତ୍ୱ ନଥାଇ ଗଲେ ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତୁମେ ମୁସଲିମ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଦେଶର ଗଢ଼ିବାର ଦର୍ଶନ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଅଗ୍ରସର ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଲୁଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ସୁସଂଗଠିତ ନାଗରିକ, ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍, ଦେଶଭକ୍ତ, ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ଓ ସେବାମୂଳକ ମନୋଭାବ, ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମର ଆଦର୍ଶ ପଥକୁ ଆଗାଇ ନେଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା VSCର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଚାପ୍ଟର 1। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।